शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद से इनके सियासी जानशीन समझे जाने वाले हमजा शहबाज शरीफ अमली तौर पर मुल्क की सियासत से तकरीबन गायब हो गए हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पंजाब की सियासत में तवील अरसे तक मजबूत गिरफ्त रखने, मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे को संभालने और मुस्तकबिल की क़यादत के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जाने वाले साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ सियासी मंजरनामे में गैर मामूली हद तक खामोश हैं। वफाक और पंजाब दोनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद ना वो किसी अहम हुकूमती जिम्मेदारी का हिस्सा है, ना बड़े सियासी फैसलों में उनका किरदार नुमाया नजर आता है और ना ही इंतखाबी मुहिमात में इनकी सरगर्मी दिखाई देती है। ये सूरत हाल सियासी हलकों में एक मुसलसल सवालात को जन्म दे रही है कि आया ये खामोशी महज वक्ती हिकमत अमली है, इख्तिदार से दूरी का नतीजा है, या फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर बदलते हुए ताकत के तवाजुन की अक्कास है। याद रहे कि इलेक्शन 2024 के बाद मुस्लिम लीग नून एक बार फिर वफाक और पंजाब में इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हुई थी। इसके बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम जबकि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन गई, मगर इसी दौरान एक ऐसी शख्सियत अमली सियासत से तकरीबन उझल हो गई जो बरसों तक शहबाज शरीफ की सियासी जानशीन समझी जाती रही। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात में लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ताहम हुकूमत बनने के बाद इन्हें ना कोई नुमाया हुकूमती मनसब मिला और ना ही वो फैसला साजी के अहम अमल में दिखाई देते। नून लीग के अंदरूनी जराये के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के बाद हमजा शहबाज को वजीर आजम के पब्लिक अफेयर यूनिट का चेयरमैन बनाने और वफाकी वजीर का दर्जा देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर रही। इस मकसद के लिए लाहौर के स्टेट गेस्ट हाउस में दफ्तर की तैयारी तक मुकम्मल कर ली गई थी, ताहम ये तकर्री आखिरी मराहिल में पहुंचकर अमली शक्ल इख्तियार न कर सकी। जराये का कहना है कि इस तकर्री की हतमी मंजूरी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने देनी थी, जो ताहाल सामने नहीं आ सकी। इस दौरान ये इतला भी आई कि हमजा शहबाज को मुस्लिम लीग नून पंजाब का सूबाई सदर बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। सियासी और तंजीमी हलकों में इस मुमकिन तकर्री को महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि पार्टी के मुस्तकबिल के सियासी खदोखाल मुतय्यन करने वाला अहम इक़दाम करार दिया जा रहा था, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून की सियासत का सबसे अहम मरकज तस्वुर किया जाता है। पार्टी जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ के सामने पंजाब में फाल और मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। इस तजवीज़ को पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं खुसूसन ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह की हिमायत भी हासिल रही। दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि हमजा शहबाज सूबे में पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ताहम इस हिमायत के बावजूद ये मामला मुसलसल तातुल का शिकार रहा और अब तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस ताख़ीर की एक बड़ी वजह पार्टी की आला क़यादत के अंदर पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात और मुख्तलिफ आरा भी बताई जाती हैं। बाज़ अंदरूनी हलकों का दावा है कि वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ फिलहाल हमजा शहबाज को पंजाब की तंजीमी क़यादत सौंपने के हक में नहीं है। अगरचे इस हवाले से किसी भी रहनुमा की जानिब से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ताहम सियासी हलके इसे पार्टी के अंदर मुस्तकबिल की क़यादत और ताकत के तवाज़ुन से जोड़कर देख रहे हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ पंजाब की तंजीमी क़यादत में वसी पैमाने पर तब्दीलियों के ख्वाह रहे हैं। पंजाब के सदर और सेक्रेटरी जनरल के ओहदों पर नए तकर्रुर की बाज़गश्त भी कई माह से सुनाई देती रही, लेकिन अभी तक ना राना सनाउल्लाह की जगह किसी नए सूबाई सदर का ऐलान किया गया और ना ही एहसन इकबाल के मनसब से मुतालिक कोई फैसला सामने आया, जिससे तंजीमी ढांचे में तब्दीली का मामला भी इल्तिवा का शिकार है। पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक हमजा शहबाज मौजूदा सियासी सूरत हाल से पूरी तरह मुतमईन नहीं है। उनके करीबी हलकों का कहना है कि उन्होंने इक़्तिदार की सियासत से खुद को कदरे अलग रखा हुआ है और वो किसी नई सरकारी जिम्मेदारी के लिए भी आमादा नहीं। इसी वजह से वो पार्टी मामलात में महदूद दिलचस्पी ले रहे हैं और इनकी सियासी सरगर्मियां भी माजी के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम हो चुकी हैं। अगरचे हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर मॉडल टाउन में कायम मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट जाते हैं, पार्टी रहनुमाओं, अरकान असम्बली और कारकुनों से मुलाकातें भी करते हैं, ताहम वो अवामी जलसों, मीडिया पर बयानात, इंतखाबी मुहिम्मात और बड़े सियासी इज्तिमात से तकरीबन मुकम्मल तौर पर दूर है। सियासी ज़राए के मुताबिक ना इन्हें गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में कोई नुमाया किरदार दिया गया और न ही आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इनकी सरगर्मी दिखाई दे रही है।
جس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہوا کہ پارٹی کی عملی سیاست میں ان کا کردار پہلے کے مقابلے میں محدود ہو چکا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں جنہوں نے اپوزیشن لیڈر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور پارٹی کے تنظیمی معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب نواز شریف جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حمزہ شہباز پاکستان میں رہ کر پارٹی کارکنوں سے مسلسل رابطے میں رہے، سیاسی دباؤ برداشت کیا اور قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلیں۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی تنظیمی بقا اور کارکنوں کے حوصلے بلند رکھنے میں ان کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزارت اعلیٰ سے علیحدگی اور بعد ازاں مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد پارٹی کے اندر سیاسی ترجیحات تبدیل ہو گئیں، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کی سرگرمیاں نمایاں طور پر محدود ہوتی چلی گئیں، جبکہ مریم نواز مسلم لیگ نون کی سب سے فعال اور با اختیار رہنما کے طور پر سامنے آئیں۔ تاہم بعض مبصرین اس صورتحال کو صرف ناراضی یا سیاسی پسپائی قرار دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے مطابق حمزہ شہباز جان بوجھ کر کم پروفائل رہتے ہوئے پارٹی کے اندرونی اختلافات سے خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی مناسب سیاسی موقع پر دوبارہ متحرک کردار ادا کر سکیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے منتخب دھڑوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں حمزہ شہباز کی شخصیت ہمیشہ اہم رہی ہے۔ اگر وہ طویل عرصے تک عملی سیاست میں غیر فعال رہے تو اس کے اثرات نہ صرف پارٹی کی اندرونی تنظیم بلکہ پنجاب کی مجموعی سیاست پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ حمزہ شہباز نے آج تک پارٹی قیادت یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف کوئی عوامی موقف اختیار نہیں کیا۔ وہ محدود سطح پر پارٹی سرگرمیوں میں شریک رہتے ہیں، جس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ اگر اختلافات موجود بھی ہیں تو انہیں میڈیا یا عوامی سطح پر لانے کی بجائے خاموشی، صبر اور انتظار کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے مہینوں میں آزاد کشمیر کے انتخابات، مسلم لیگ نون کی تنظیم نو اور پنجاب میں پارٹی کے تنظیمی فیصلے اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا حمزہ شہباز شریف دوبارہ پارٹی کی صف اول کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں یا شہباز شریف کے سیاسی جانشین سمجھے جانے والے اس رہنما کی موجودہ خاموشی مزید طویل ہو جاتی ہے۔ فی الحال ان کی خاموشی پاکستان کی سیاست کے ان اہم سوالات میں شامل ہے جن کے جواب کا انتظار نہ صرف سیاسی حلقے بلکہ خود مسلم لیگ نون کے کارکن بھی کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔